वबरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो नाज़रीन कराम, आज इस शख्सियत का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इनका एक पार्ट मैंने आपको पहले सुनाया था और दूसरा पार्ट आज उसी उन्वान के हवाले से आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्तों की डिमांड थी, बार बार कॉलें थी, मैसेज थे, मेहरबानी फरमाएँ हमें इनका ज़रूर एक और इनके जो बयानात हैं वो लाजमी सुनाएं। तो मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्र सादात, आल नबी, औलाद अली, मुफस्सिर कुरान, साहबजादा वाला शान हजूर किबला पीर सैयद हुसैन अहमद अल मदनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यकीनन आलम भी थे, बाअमल भी थे, और फिर उनके खिताब का जो अंदाज़ था वो दीगर उलमा खुतबा से जुदागाना था। मुफस्सिर कुरान, इल्म इरफान के मोती बखेरने वाली शख्सियत। ये इनका बयान जो है ज़िला मियाँ वाली का इलाका मोच बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ का ये खिताब है। पहला पार्ट भी 1 घंटे का था, ये दूसरा पार्ट ये भी 1 घंटे का है। इसका उन्वान है मकाम हुसैन शान हुसैन। तो शाह साहब ने कमाल बयान किया। आइए सबसे पहले शाह साहब का ये खिताब सुनते हैं, दूसरा पार्ट उसके बाद तबसरा करते हैं। एक और बात भी मेरे साथी अक्सर कहते हैं, और अक्सर हमारे भी इस रविश में बहते चले जा रहे हैं। गाजी अब्बास की बात की जाती, हजरत गाजी अब्बास ने कहा, गाजी वीर ने कहा, गाजी वीर बड़ा वफादार है। मुझे हुजूर ये बताइए कि मुजाहिद जब मैदान जंग में आता है तो 2 रास्ते हैं, या शहादत या गाजी। या मुजाहिद मैदान जंग में शहीद होता है या बच के लौट जाए तो गाजी होता है। मुझे बताओ, अगर हजरत अब्बास गाजी हैं तो वो तो बच के चले गए ना, फिर फुरात के किनारे पे कौन शहीद हुआ? फिर बाजू किसके कटे? अगर हजरत अब्बास के बाजू कटे हैं, वहां शहादत आपकी हुई है, तो गाजी आप किस मुंह से कहते हैं? गाजी तो वो होता है जो मैदान से बच के घर चला जाए। मुझे 2 बरस के बाद, मैंने इंटरनेट पे भी ये क्वेश्चन उठाया, और मुझे 2 बरस के बाद इस साल मुहर्रम में एक चिट मिली, एक बाकायदा लेटर आया। आज इत्तेफाक से मैं साथ नहीं ला सका, नहीं तो आपको दिखाता। वो फारसी में, उसमें उन्होंने लिखा जी कि हजरत अब्बास किसी और जंग में गए थे, वहां वो गाजी की हैसियत से वापस लौटे थे, इसलिए उनको गाजी कहा जाता है। तो मैंने उसका जवाब तो लिख दिया उस पार्टी को। आपको ये बता रहा हूं कि आपके सामने अगर कोई ये बात करे तो उससे ये पूछिएगा कि हमें कोई वो ऐसी जंग बताए जिसमें अब्बास तो गए हों और हुसैन न गए हों। मुझे वो ऐसी जंग बताएं जिसमें हजरत अब्बास तो गए हों और इमाम हुसैन न गए हों, और अब्बास जाएं बच के आए, वो तो गाजी, हुसैन गाजी नहीं है। फिर हुसैन को भी गाजी कहना शुरू कर दो अगर अब्बास गाजी हैं। नहीं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि गाजी कहना गलत है, ये हजरत अब्बास की शहादत की तौहीन है, असूल के साथ तौहीन है, अखलाकी कदरों के साथ तौहीन है, कानून के साथ तौहीन है। वो शहीद हुए हैं, तुम कहते हो गाजी हैं। जब गाजी कहते हो तो लोग सोचेंगे शायद ये करबला से वापस आ गए थे, जिंदा वापस आ गए थे। अगर ये जिंदा वापस लौटे हैं तो फिर काफिले को आबिद सज्जाद क्यों लेके गए? अब्बास कहां चले गए?
तो हजरत अब्बास की शहादत का इनकार ना कर, सिर्फ तेरे जाकिरों ने तुझे भुला के रख दिया है। वो लफ्जों के दाव पेच में उलझा के तुझे किसी और मकाम पे ले गए हैं। आज सुन्नियों से पूछ, तेरा हुसैन कैसा है, मेरा हुसैन कैसा है। मैं किसी ऐसे हुसैन को नहीं जानता। मैं जब कहता हूं मैं, तो इससे मुराद आप सब हैं। आप हैं तो मैं हूं, आपके साथ ही तो हूं। मेरा जीना मरना दुख सुख सारा हम सब का एक ही तो रिश्ता है। आप भी मदीने वाले आका के गुलाम हैं, मैं भी सरकार के जोड़े उठाने वाला हूं। यही आपकी और मेरी एक कद्र मुश्तरक है ना। तो हुजूर वाला आइए यहां पे ये बात करते हैं कि मैं किसी हुसैन ऐसे हुसैन को नहीं जानता जिसकी कमर झुकी हुई हो, तलवार के कब्जे पे माथा रख के रो रहा हो, हाय मैं मारा गया, हाय मेरा भाई मारा गया, हाय मेरा घर लुट गया। मैं किसी हुसैन को नहीं जानता जिसका घर उजड़ गया हो। मैं किसी ऐसे हुसैन को नहीं मानता जो तबाह हो गया हो। इम्तिहान में पास होकर सनद मिलती है कि तबाहियां मिलती हैं। बात समझ में आ रही है? सही, आपको भी समझ आ रही है जी बात? हुजूर वाला इम्तिहान में या तो कह दो कि हुसैन पास नहीं हुआ, फिर तबाह हो गया, फिर उजड़ गया। और अगर हुसैन पास हो गया है तो फिर सारे दुख भूल गए, सारे दुख भूल गए। फिर एक ही बात याद रह जाती है कामयाबी वाली। वो पूरा साल मेहनतें की, रातों को जाग के बच्चा पढ़ता रहा, एक एक सबक याद करता रहा। कभी उसके पास जाके ट्यूशन पढ़ी, कभी उसके पास जाके ट्यूशन पढ़ी, कभी उधर जाके असबाक याद किए। बीमार भी हुआ तो पढ़ता रहा। साल भर की मेहनतों मुशक्कत के बाद जब कमरा इम्तिहान में बैठ के पास हो गया तो खुश खुश वापस लौटा। किसी ने कहा यार तूने कितने दुख झेले? कहा कुर्बान कर दिए सारे, कोई दुख नहीं, खुशी है आज मुझे, खुशी है आज मुझे। एक बच्चा अगर 5वीं में पास हो के आए वो तो खुश होता है, और हुसैन तो उस इम्तिहान में पास हुआ जो इम्तिहान कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तो उस हुसैन को मानता हूं जो बड़ा ताकतवर था। मैं तो उस हुसैन को मानता हूं जो शेर था। मैं तो उस हुसैन को मानता हूं जो खुद नहीं रोया, कदम कदम पे फरिश्तों के आंसू निकले। जमीन कितनी मर्तबा थर्राई, आसमान कितनी मर्तबा रोया, और तकदीर मद्दे मकाबिल ना आ सकी। ये कहती हुई तकदीर करबला का मैदान छोड़ गई कि हुसैन तेरा मुकाबला कोई नहीं। जिस हुसैन को मैं जानता हूं उसकी इंट्रोडक्शन सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा करवाती हैं। वो कहती हैं जब मेरा भाई आखिर वक्त में करबला को जा रहा था तो आपने अपने भाई को बुलवाया और बुलवा के कहा कि भाई मुझे एक बात सिर्फ बता दो, मक्तल को जा रहे हो कि मदीना जा रहे हो? मक्तल को जा रहे हो कि मदीना जा रहे हो? इमाम हुसैन मुस्कुराए, पूछा खैर तो है, ये बात को पूछने का वक्त है? कहा जो मक्तल को जाता है वो इस तरह तो नहीं जाता। उसकी तो टांगे कांप रही होती हैं, उसके हाथों में लर्जिश होती है, उसकी पेशानी पे पसीना होता है, उसके होंठ कांप रहे होते हैं, वो बात नहीं कर सकता है, और तू तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। लगता है तू करबला में तो नहीं जा रहा, मक्तल में तो नहीं जा रहा। मुझे तो यूं लगता है जैसे नाना की गोद में बैठकर एक बार फिर लोरियां सुनने के लिए जा रहा है। मैं तो उस हुसैन को मानता, ऊंची आवाज से बोलिए। हमारा तो वो हुसैन है जो हौसलों की चट्टान है हमारा। आप तो इमाम हुसैन की बात करते हैं। आइए मैं इसलिए अपना थोड़ा सा इस हवाले से बात करता चला जा रहा हूं क्योंकि पूरा माह मुबारक गुजरा। वाक़याती शहादत आपने सुनी होगी। वैसे मैं नालायक हूं, मुझे वैसे वो नहीं आती, एक बेसुरा हूं, कोई दौड़ा आपको सुना नहीं सकता, तो इसलिए इसी तरह ही दो चार बातें करनी। हुजूर चलिए जरा मैदान करबला में और फिर चलिए यजीद के दरबार में। ये दोनों जरा इसका कंट्रास्ट में जनाब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पहले हम चलते हैं करबला में, फिर चलेंगे हम यजीद के दरबार में। मुझे दोबारा गुजारिश न करनी पड़े कि आप तवज्जो करें, गौर कीजिएगा। मैदान करबला में हम जाते हैं तो 72 निकलते हैं इम्तिहान के लिए। उनमें ओनो मोहम्मद भी हैं, उनमें हजरत शहजादा अली असगर भी हैं,
अगर ये छोटे छोटे 3 नन्हे मुजाहिद हैं तो यहां हजरत अब्बास भी हैं, इमाम कासिम भी हैं, हजरत अब्दुल्ला भी हैं, हजरत अबू बकर भी हैं। मैं तो साथियों से कहता हूं, सिद्दीक अकबर अबू बकर को गाली देने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि अबू बकर नाम का अली का बेटा तो कोई नहीं। और क्या अबू बकर की तारीख करबला में है या कि नहीं है? अगर है तो अली के 18 बेटों के नाम तो याद कर, और जब अली के 18 बेटों के नाम तुझे सारे के सारे आ जाए ना, तो फिर इतना सोचना कि दुश्मन के नाम पर कोई भी अपने बेटे का नाम नहीं रखता। बोले तो सही, आपकी समझ में बात नहीं आई? इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक आपकी समझ में बात आ जाएगी। अली के हजरत अली के 18 बेटे, गालिबन किसी स्टेज पर मैं ये जवाब दे चुका हूं, आपके ज़हन में होगा कि ये इंटरनेट पे क्वेश्चन हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी एक है। अगर 4 बेटियां होती तो फिर होता ये कि उनका भी कोई तज़किरा होता। मैंने कहा उनका तज़किरा अगर किसी को ना आता हो तो कसूर उनका तो नहीं है। अब अगर कोई तारीख का तालिब इल्म नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो रूटीन में सुनता चला आ रहा है और सुनाता चला जा रहा है, उसने कभी सैयदा ज़ैनब को पढ़ा ही नहीं। इंशाअल्लाह और अजीज किसी स्टेज पे इकट्ठे होंगे तो मैं रट्टा लगा के आऊंगा, चूंकि पढ़ा लिखा नहीं हूं तो सैयदा ज़ैनब के हालात आपको सुनाऊंगा कि ये किस तरह हिजरत करके मक्का से मदीना आती हैं और कितने मसाइब बर्दाश्त करके आती हैं। जब इनको ऊंट पर नेज़े की अनियों के बाहर कर करके हिजरत के वक्त गिरा दिया गया था, उस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हामिला भी थी, और किस अजियत से वो गुजरी थी। सरकार पूरी जिंदगी अपनी बड़ी बेटी की कुर्बानियों को याद करके रोया करते थे कि मौला मैं तो मैं रहा, देख मेरी बेटी ने तेरे दीन के लिए कितनी कुर्बानी। अब चलिए लगते हाथ कोई दूसरों की भी बात कर लें। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुन्नूरैन कहा जाता है। ऊंची आवाज से बोले, जुन्नूरैन कहा जाता है। आप कभी मौलवी को खड़ा करके पूछें ये जुन्नूरैन क्या होता है? जू 2 नूरैन, ये तस्निया का सीगा आएगा, 2 नूरों वाला। ये 2 नूर क्या 2 आंखों के नूर को कहा जाता है जुन्नूरैन? नहीं, उनको जुन्नूरैन कहने की वजह तस्मिया क्या है? तो जुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि उनके घर में यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों के शौहर बने, तो जुन्नूरैन हो गए, 2 नूरों वाले हो गए। एक बेटी आई तो 1 नूर वाले हो गए, 2 बेटियां आई तो 2 नूर वाले। तो बेटी नूर थी, सोचिए जरा, बेटी नूर थी। अगर बेटियां नूर थी तो ये जुन्नूरैन हुए ना, या जुन्नूरैन कहना छोड़, या बेटियों को नूर मानना शुरू कर दे। अगर बेटियां नूर हैं तो जिसके सुलभ से हैं वो नूर नहीं है। क्या अजीब फलसफा लोगों को सुनाते फिरते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नूर। ये सुन्नी पागल हैं, ये नूर कहते हैं, नूर कहते हैं, सरकार तो बशर हैं, अगर नूर होते तो फलां होता फलां होता। अकल के अंधो, एक तरफ तो सहाबा की मोहब्बत के दावे करते हो, सिपा बनाते हो, और जुन्नूरैन कहकर उनके अय्याम मनाते हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लफ्जों की जो गेम खेलते हो, जो जुबान से कहते हो, कभी तुम्हारी अकल ने भी सोचा कि हजरत उस्मान जुन्नूरैन बने इसलिए कि नबी की 2 बेटियां उनके घर में हैं? बेटियां नूर हैं, बाबा नूर नहीं है। और नबी को नूर ना मानकर, सिद्दीक के अकबर उस्मान गनी को जुन्नूरैन मानकर, बेटियों को नूर मानकर, और नबी की नूरानियत का इनकार करके तुम कितनी बड़ी गाली दे रहे हो नबी पाक को, और कितनी बड़ी तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हो। मैं कहूंगा तो आग लग जाएगी। हालात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अपने हालात पे, अपने अल्फाज पे गौर करो। हुजूर वाला हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऊंची आवाज से कह दे। बड़ी बातें की जाती हैं जी कि ये आपस में साहबा मुखालिफ थे, फलां थे फलां थे, तो वो बात मैं कर लूं। 4 बेटियां थी तो 3 का तज़किरा नहीं मिलता। फिर कहते हैं जिस दिन मुबाला हुआ था तो वो 3 साथ क्यों नहीं गई? वो तीनों का विशाल हो गया था, साथ कैसे जाती? एक बेटी 2 हिजरी में विशाल फरमा जाती है, आगे देखिए 2 बेटियां ये 8 हिजरी से पहले पहले इनका विशाल हो जाता है, तो आगे जाके बाद में मुबाला होता है। तो बेटियां 3 तो आपकी मज़ारों में थी, विशाल फरमा चुकी थी। बेटी थी एक,
وہ بابا کے ساتھ گئی، اگر 4 ہوتی کوئی گھر میں رہ جاتی پھر ہمارا گریبان پکڑ لیتا۔ کہا جی وہ نہیں جی، ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، وہ اتنی مشہور نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، مشہور تو ایک ہی ہے، باقیوں کا انکار کر دو، باقیوں کا انکار کر دو۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں نا، حوصلہ ہے تو جو بھی مولوی یہ انکار کر رہا ہو نا تو اسے کھڑا کر کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں نا، حوصلہ ہے تو 12 کا نام سنا دے۔ چلو باقی چھوڑ، تو 12 کا نام سنا دے، تجھے تو 12 کا نام تک نہیں آتا تو پھر کیا 11 کا انکار کر دے گا؟ تذکرہ تو ایک کا ہے، قرآن میں سورت تو ایک کے نام پر ہے، رب نے بھی ذکر ایک کا کیا، کیا 11 کا انکار کر دیا رب نے؟ انکار تو نہیں کیا۔ اسی طرح آپ چلے تو حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، حسین تو ایک ہی ہے، پھر تو حسین کا دن مناتا ہے، باقی 18 کے ساتھ تیری مخالفت ہے، باقی 18 کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین المیہ ہے کہ ہمارے ساتھی اہل بیت کو پورا نہیں مانتے ہیں، امام حسن کا تذکرہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح امام حسین کا کرتے۔ حضرت امام حسن کو خراج تحسین پیش کیا تو جاتا ہے، چلو حضرت امام حسین کا دن منایا جاتا ہے، امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، امام محسن کا ذکر کرتے ہوئے آزما کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ خاتون جنت کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ امام حسین سے چھوٹے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ 6 ماہ کے تھے اس لیے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، تو شہزادہ علی اصغر 6 سال کے تھے؟ اور جس امام کے تم منتظر ہو امام مہدی کے، وہ کتنے برس کے تھے جب وہ اس دنیا سے غائب ہو گئے بقول ان کے؟ جس امام غائب کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کو اٹھاؤ مولانا، اپنی کتابوں کو اس میں پڑھو، اپنی شروحات کو اٹھاؤ، وہ امام منتظر جس کا تم انتظار کر رہے ہو، روز گھوڑا سجا کے کھڑے ہوتے ہو کہ امام منتظر آئیں گے، روز ان کی تیاری میں تیار رہتے ہو، جب وہ غائب ہوئے تھے تو عمر 6 ماہ کی تھی، جو 6 ماہ میں غائب ہو گیا آج تک انتظار کر رہے ہو، جو 6 ماہ کا فاطمہ کی گود میں وصال کر گیا اس کا ذکر کرنے کو تیار۔ امام موسیٰ رضا کے کتنے بیٹے ہیں، کن کو مانا تم نے؟ اسی طرح باقی بھی جتنے 12 امام الہدا ہیں، 12 امام ہیں، ان کے کتنی اولادیں ہیں، ایک ایک کو تم نے ایڈجسٹ کیا، یہ اہل بیت ہیں، باقی نہیں۔ ہم سے پوچھ، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت تو بہت عظمت والا گھرانہ ہے نا، اہل بیت کے در پہ بیٹھا ہوا کتا بھی اگر ہوگا تو ہم تو اس کو بھی ماننے کے لیے۔ حضور والا، آئیے بات کو اختتامی مرحلے کی طرف لے چلوں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ بھی تھک جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز صبح آپ نے اٹھنا بھی ہے، دیر زیادہ لگے گی اور یہ قرض مجھ پہ رہ جائے گا۔ شاہ صاحب جلدی چھوڑ دیتے تو نماز بھی پڑھ لیتے، چونکہ کوئی بہانہ چاہیے نا ہمیں جی، تو ویسے ہی بخشے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے سنی جو، اگر تھوڑا سا کوئی پیچھے رہ جاتا تو کل خانی بھاری بھرکم کروا دیتے ہیں، وہ جنت سے بھی آگے چلا جاتا۔ ویسے ہم کہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ نہیں ہوتی ہم سے، باقی کوئی کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، عشر ادا کرنا ہو تو پہلے 10 بار آ کے عبدالرحیم شاہ صاحب سے پوچھتے ہوں گے خرچہ نکال لیں جی اس میں سے۔ ہاں جی ظاہر ہے جی، اس میں ہم نے کھاد بھی دی ہے، پانی بھی لگایا ہے، پھر اس پہ مزدوری بھی آئے، تو خرچہ پہلے نکال لیں، بعد میں عشر دے دیں۔ جب تو ایک دانہ کاشت کر کے آیا تھا رب نے بھی خرچہ نکالا، اس نے تو ایک دانے کے بدلے تمہیں کیا دیا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ، وہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تجھے لوٹا رہا ہے، پھر بھی تیرا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو نصیبوں کی بات ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کہہ دیا جو کہنا، امید ہے اب آئندہ اس برس آپ عبدالرحیم شاہ صاحب کو تنگ نہیں کریں گے۔ ویسے بھی آپ صرف مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں جی 3 طلاقیں ہم نے دے دی ہیں، صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی تو چلو اہل حدیث سے کروا لیں گے، یہ حرام کھانا ہے کسی طریقے سے کھا تو لیں گے نا، کسی کی بھی ہم حضور والا جب سننی ہے تو پھر پکے ہو کے رہیں، ایک عورت کی خاطر دین بیچا، ایک عورت کی خاطر دین بیچا،
तुझे हजरत हंजला का, हम छोटे थे, पहला मुझे तकरीर याद करवाई थी उस्ताद ने, तो हजरत हंजला का वाकया, जब आप चले जाते हैं जनाब वो तो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे हैं ना, बिल्कुल नई नई शादी हुई, आपको कानों में आवाज पड़ी कि सरकार जिहाद के लिए बुला रहे, उसी तरह आप उठे और चलने लगे। बीवी ने दामन पकड़ लिया, कहा किधर जा रहे हो? कहा सुना नहीं, हजरत बिलाल पुकार रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया। उसने कहा मेरा हुस्नो जमाल देख, मेरी तरफ देख, मेरी जैसी औरत तुझे पूरे बलादे अरब में नहीं मिलेगी, तेरे नसीबों में कहां थी? मैं आ गई हूं, मुझे छोड़ के तू जा रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यह है इश्क, यह है वफा। उसकी तरफ मुंह नहीं किया। कहा अपने हुस्न पे मत इतना मान कर, तेरे जैसी लाखों भी हुस्न वालियां आ जाएं तो मैं मोहम्मद अरबी की जूती की नोक पे जब जी, तो उस पे भी उसका सब्र कर यार, उस पे भी रंग चढ़ गया, उस औरत पे भी। तो उसने भी कहा कि मैंने तुझे इसलिए नहीं आवाज दी कि तुझे रोकना चाहती हूं, मैं तुझे इसलिए मुखातिब कर रही हूं कि जा रहा है तो किसी भी मरहले पर मेरे बारे में मत सोचना। मैं मांग के मोहम्मद के शहर में गुजारा कर लूंगी, मैं मोहम्मद के शहर में बेवा बन के गुजारा कर लूंगी। जाए मेरे मुजाहिद, मैं तुझसे वादा करती हूं कि भूखी मर तो जाऊंगी लेकिन मोहम्मद के शहर में शिकवा कभी नहीं। इस्तकामत की चट्टान बन, इस्तकामत की चट्टान बन के मैदान में निकल। तो बात वो पूरी कर लूं, वो रह जाएगी कि 72 थे मैदान में, 2-3 छोटे हैं, बाकी तो सारे कड़ियल जवान हैं। लेकिन हुआ हजरत क्या, जो भी निकला मैदान में हर किसी को सियालवी साहब यजीदियों ने कहा कि बैत करो। हजरत अब्बास गए तो उन्होंने कहा कि बैत कर लो यजीद की, हम तुम्हें पानी दे देते हैं। इमाम कासिम गए तो बैत करो, हम तुझे छोड़ देते। हजरत अकबर गए तो उन्होंने कहा यजीद की बैत कर लो, हम तुम्हें। यानी 72 में से जो भी गया ताकतवर से ताकतवर, उन्होंने कहा कि यजीद की बैत करो। वह हर किसी के सामने ये मुतालबा रखते रहे। आज जरा दरबार यजीद में यहां एक खड़ा है, 72 नहीं। तारीख को आप झुटला नहीं सकते। एक खड़ा है, 72 नहीं। और एक भी कितने दिनों का बीमार है, एक भी कितने दिनों का मुसाफिर है जो चलता हुआ आ रहा है। रास्ते में कितने कठिन मरहलों से गुजरा है। यजीद के सामने जो आके खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो तारीख आप क्यों नहीं पढ़ते? आप पढ़े ना तारीख, कि जितनी देर इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के दरबार में खड़े रहे, यजीद एक मर्तबा भी इमाम से आंख नहीं मिला सका। आपकी तरफ मुंह करके उसे बात करने की जुर्रत नहीं हुई यजीद को। तो उसने दूसरी तरफ मुंह करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यह पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या सुनाना चाहता हूं। वहां 72 थे तो हर किसी को कहा कि बैत करो, यहां अकेला है, कहो ना इसको भी। नहीं समझे मेरी बात, इसको भी कहो। फर्क क्या है, वहां किसी के कांधे पे रख के यजीद ने गोली चलाई है। आज खुद सामने आया है ना एक सैयदजादे के, हुसैन के नहीं, हुसैन के बेटे के सामने, बीमार बेटे के सामने। हुजूर यकीन कीजिए, किबला अब्दुल रहीम शाह साहब और आप उलमा बैठे हैं, इस दफा यकीन कीजिए तारीख का मुताला करते हुए मैं मर गया। मैं घंटों बैठ के अपने स्टडी रूम में रोया हूं। जब मैंने ये पढ़ा कि यजीद ने ये पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम है। अल्लाहु अकबर, अली औसत इनका नाम है। ज़ैनुल आबिदीन तो इसलिए कहा जाता है, ज़ैन का माना है जीनत, आबिदीन आबिद की जमा है, यानी इबादत करने वालों की जीनत। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। वैसे नाम आपका अली औसत है। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। मैं फिर दोहरा दूं तो शायद एक हकीकत आपके सामने आए, मेरे ज़हन में इस वक्त आ रही। अली अकबर, अली औसत, अली असगर, था अली वहां भी वहां। नहीं समझे मेरी बात, था अली, रंग अली का था, अकबर में भी, औसत में भी, असगर में भी। तो सही नहीं कहा मेरे इमाम ने कि जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम।
اب حضور ذرا غور کیجئے کہ اس نے پوچھا یزید نے یہ کون ہے؟ تو کہا جی کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے زین العابدین۔ کہا اس کو شہید کیوں نہیں کیا؟ اب بے وقوف ہو گیا ہے میرے اسٹیج پہ کھڑے ہونے والا بھی، وہ کہتا ہے جی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس لیے اس کو قتل نہیں کیا کہ یہ بالغ نہیں تھا، اخلاقی قدروں کی بات کیوں، یہ بالغ نہیں تھا اس لیے اس کو شہید نہیں کیا۔ علی اصغر بالغ تھے، اور محمد بالغ تھے، یعنی یہ کتنا ایک مذاق اڑانے والی بات۔ لیکن آپ سمجھے نہیں کہ انہوں نے یہ بے حیائی کے الفاظ کہے کیوں؟ کہ جی یہ بالغ نہیں تھا۔ یزید نے بحیثیت امیر جسٹس اسی وقت فیصلہ صادر کیا، اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو دیکھو بالغ ہے کہ نہیں۔ میں ٹوٹ کے رویا ہوں خدا کی قسم ساری رات کہ مائیں سامنے کھڑی تھیں، پھپھی سامنے کھڑی تھی، بہنیں سامنے کھڑی تھیں۔ بے حیا اے یزید مردود، تو نے سب کچھ تو کر لیا، اب سادات کی مستورات کا تو حیا کر، اب ماں کے سامنے بیٹے کو برہنہ تو نہ کر۔ لیکن یزید کے اس جبر سے بھی سادات کا گھرانہ گزر گیا، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو نور کا ایک حالہ تھا جس نے حسین کے بیٹے کا پردہ کر دیا۔ تو یزید کہہ نہ سکا کہ بیعت کرو، ہاں یہ اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میری ڈیمانڈ ہے بیعت کرو، یہ نہیں کہتا۔ حضرت امام زین العابدین جو حوصلوں کی چٹان تھے، سیدہ زینب جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے جناب کہ یزید کے دربار میں اس انداز میں انہوں نے قرآن پڑھ کے جواب دیے، اس انداز میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ تقدیر بھی پوچھتی پھر رہی تھی مولا زینب بول رہی ہے کہ علی بول رہا ہے۔ لیکن آخری بات کر، نہ کہتا اگر مجھے سیالوی صاحب حکم نہ فرماتے تو شاید میں اس طرف نہ جاتا، میرے اپنے اندر میرے اتنی طاقت نہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے، مدینہ کے قریب پہنچتا ہے تو سواریاں روک دی جاتی واپسی پہ۔ سیدہ زینب بلواتی ہیں امام زین العابدین کو اور رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بیٹا اب میرے لیے تو ہی حسین ہے، تو مجھ پہ ایک احسان کر، میں مدینے نہیں جاتا۔ سارے نہیں سن سکیں گے، جو دو چار اہل محبت ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا تو چلا جا مدینے، میں مدینہ نہیں جانا چاہتی، مجھے یہاں چھوڑ دے، میں یہیں پہ گزارا کر۔ پوچھا پھپھی تو بالکل نہیں گھبرائی یزید کے دربار میں، شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں تو استقامت کی چٹان بن کے چلتی رہی، اب تو مدینہ نانے کا شہر ہے، اپنا گھر ہے، اب مدینہ جانے سے کیوں خوف زدہ ہے؟ تو سیدہ زینب نے رو کر کہا کہ بیٹا میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن مجھ پہ قیامت ٹوٹتی ہے جب یاد آتی ہے مجھے یہ بات کہ مدینہ میں جیسے ہی میں قدم رکھوں گی تو سغرا تو سامنے کھڑی ہوگی، وہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گی، وہ اپنے بھائی اکبر کے بارے میں پوچھیں گی، وہ اپنے بھائی اصغر کے بارے میں، تو میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، ان کی باتوں کا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو اکیلا چلا جا، پہلے اپنی بہن کو مل کے تسلی دے۔ تو حضرت شہزادہ امام زین العابدین نے پتہ کیا کہا پھپھی اگر تو نہیں جا سکتی، تیرے حوصلے جہاں جواب دے رہے ہیں، ایک بھائی کا کب حوصلہ ہے کہ وہ بہن کے سامنے جائے؟ میں کس منہ سے بتاؤں گا کہ تیرا 6 ماہ کا بھی قربان ہو گیا، تیرا بھائی قربان ہو گیا، جس کو دیکھے بنا تجھے چین نہیں ملتا تھا وہ بھی اپنی قربانی دے گیا، میں کس طرح؟ اب تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے حضور والا۔ میں آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو حضرت امام کی یاد میں آج بہیں گے۔ حضور تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے، ایک نیا موڑ آتا ہے تاریخ میں، یہ تو جانے کو تیار نہیں ہے مدینہ میں، اور مدینہ میں خبر پہنچ چکی ہے کہ کربلا کا قافلہ واپس آ گیا۔ سیدہ سغرا جو کتنے دنوں سے بچھڑی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکی، چادر تطہیر سر پہ لی اور باہر نکل آئی، چلتی ہوئی آئی اس قافلے کے پاس۔
कभी आके इस ऊंट के ऊपर देखती हैं, कभी उसके ऊपर देखती हैं, कभी उस कजावे को खोल के देखती हैं, कभी उस कजावे को खोल कर देखती हैं। आखिर जिस तरह कोई पागल नहीं हो जाता, रो के आके फुफ्फी का दामन पकड़ लिया और कहा, फुफ्फी किसी कजावे में मेरा असगर नजर नहीं आया, फुफ्फी किसी ऊंट की पुश्त पर मेरा भाई अकबर नजर नहीं आया, फुफ्फी कहीं मेरा बाबा नजर नहीं आया, ये कोई पीछे रह गए। ये काफिला दो हिस्सों में बट गया है। अब ज़ैनब जिसके लबों पे ताला लग गया, ज़ैनब बोलती नहीं, जमीन कांपती है, तो वो जिस तरह बच्चियां जिद नहीं करती, आप तसव्वुर में देखिएगा, दामन पकड़ के वो बच्ची जिद करती है, खींचती है अपनी फुफ्फी के दामन को, फुफ्फी बता मेरा बाबा किधर गया, फुफ्फी बता मेरा भाई किधर गया, फुफ्फी अगर असगर ना आया तो मेरे घर का पीघा खाली रह जाएगा। मैं किसको कुरान की लोरियां सुनाऊंगी। अब सैयदा ज़ैनब करीब आती, फिर वो जिस तरह बड़े दुख के आलम में बात करते हैं, करबला का वाकया सुनने के लिए सब कुछ कहा नहीं जाता है हुजूर, थोड़ा सा आप वहां पहुंचेंगे। वो कर्ब के आलम में जब उसने दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा सैयदा सुगरा ने पूछा ना, तो हुजूर पता है क्या हुआ, मैं कह नहीं सकता हूं। अब मेरा अपना हौसला जवाब दे रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने ये हाथ मुंह पे रखा, कहा चुप भी कर जा, नहीं समझे आप, कहा चुप भी कर जा, कितनी मर्तबा असगर का पूछेगी, कौन बताएगा तुझे कि असगर की कितनी मर्तबा अकबर का पूछेगी। जब ये कहा तो फौरन हजरत सुगरा ने एक क्वेश्चन कर दिया, कहा फुफ्फी मैंने एक कासिद भेजा था, उसके हाथ मैंने पगड़ी भेजी थी, एक अमामा बना के भेजा था अपने भाई अकबर के लिए, क्या मेरे भाई अकबर की शादी हो गई? क्या मेरी बहन सकीना ने वो अमामा अपने हाथों से मेरे भाई के सर पे बांध दिया था? अब वो क्या जवाब देती कि तेरा कासिद तो उस वक्त पहुंचा जब तेरा असगर भी खबर में था, तेरा अकबर भी खबर में था, और तेरा बाबा तेरा खत लेकर अकबर की कब्र पे गया था। अकबर मैं तो करबल को जा रहा हूं, अब तू जान और तेरी बहन सुगरा जाता। हुजूर वाला करबला का ये कयामत खेज मंजर है। अब क्या मैं आपको सुनाऊं, अब मैं किस तरह आपको सुनाऊं। सैयदा सुगरा ने अपनी फुफ्फी का दामन एक हाथ में पकड़ा है, दूसरे हाथ में अपने भाई का दामन पकड़ा है, खींच खींच के ले जा रही हैं। सामने नाना का रौजा है। जैसे ही कदम रखा सैयदा ज़ैनब ने मदीना तैयबा में, यकीन कीजिए मुहर्रक कहता है कि एक अपना 1%, 1% भी इसमें कोई शुबा नहीं कि मदीना के दरो दीवार लर्ज रहे थे और मदीना की दीवारों से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने एक कदम आगे बढ़ाया नाने के मजार पर, तो मजार रसूल में जुम्बश होने लगी। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नाना नहीं, अब नहीं, अब जुम्बश का क्या है नाना, उस वक्त जब मेरा अकबर, जब मेरे औनो मोहम्मद, जब मेरा असगर तेरे दीन पे कुर्बान हो रहा था। नाना सब कुछ तो आपने अपनी आंखों से देखा। नाना मैं शिकवा तो नहीं करती, ये मैं फिर भी वादा करती हूं नाना, मैं आपकी बेटी की बेटी हूं, शिकवा मैं नहीं करती हूं, मैं फिर भी वादा करती हूं नाना, कयामत वाले दिन जरूरत पड़ गई अगर आपकी उम्मत की बख्शिश के लिए, तो असगर के कपड़े मैं ला, अकबर की पोशाक मैं ला के वास्ता थे, उनकी छोटी छोटी पगड़ियां वास्ता दे के रब के हुजूर मैं पेश करूंगी। नाना तेरी उम्मत बख्शी जाए, हमारी खैर है। बस भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े में मुझे और आपको जब तक हम जिए जी, ये एक सवाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने के बारे में कोई कुरानी आयत या हदीस नहीं है, ये दावा करते हैं हमारे मुखालिफीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दावा उनका है, हुजूर वाला तो फिर दलील भी मुद्दई के जिम्मा होती है, तो वो कहते हैं नहीं है। हम तो कहते हैं कि पूरे कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत का जिक्र मौजूद है।
یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف سرکار کی بشریت کو بیس بنا کر نورانیت کا انکار کرنا یہ انتہائی جہالت ہے۔ جبرائیل بھی تو بشر بن کے آیا، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے بشر بن کے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے بشر بن کے آئے، یعنی یہ سارے۔ تو ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا، جب کبھی ایسی محفل ہونا امام حسین کی تو اس میں ایسی چیٹیں نہ لکھے کریں، کیونکہ میں اب جواب دوں گا تو وہ سارا ایک رنگ آپ کے ذہن میں ہے۔ انشاءاللہ جیتے ہم پھر آئیں گے، ہم نے پھر کون سا بھاگ جانا ہے، میدان سامنے ہے۔ جو نور مانتے ہیں ہم کون سا بھاگ گئے، ہم تو سرکار کی نورانیت کا انکار کرنے والے نہیں، اقرار کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جناب حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ نوجوان ہوگا۔ تو امام حسن اور امام حسین کو خاص طور پر نوجوانوں کا سردار کہنے میں کیا حکمت ہے؟ اب آپ نے کہہ بھی دیا کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جو بھی جائے گا جوان بن کے جائے گا، تو حکمت اب بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جس کا حسین سردار نہیں ہوگا، یعنی ہر جنتی کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی چٹیں انشاءاللہ پھر کسی وقت دعا کیجئے کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے میں آج ہم یہاں جتنے بھی موجود ہیں ہم سب کو اپنی پوری زندگی نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بے حیائی سے، برائی سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ عبد الرحیم شاہ صاحب کو، سیالوی صاحب کو، مولانا رکن الدین صاحب کو اور دیگر جتنے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں سب کو دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرما۔ جتنے بھی عوام اہل سنت تشریف لے کے آئے ہیں یا اللہ سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ صاحب کا تمام گناہوں سے معافی نصیب فرما، اور آئندہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ فرما دے۔ جس کو اچھی لگے تو آپ اوپر اونچی آواز سے آمین کہیے گا۔ یا اللہ ہم سب کو، پہلے میں کہا کرتا تھا مرنے سے پہلے، اب پتہ نہیں وہ کو ہجر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اب وہ مرنے کا انتظار کون کرے، اب تو یہ آپ کے وسیلے سے دعا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اچھا ہوگا تو مجھ جیسے کمینے کی بھی دعا قابل قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ ان علماء کا صدقہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ یا اللہ سیدہ زینب کی چادر پاک کا صدقہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اب تو کرم فرما یا اللہ، کرم فرما، آج رات کل رات، بس ابھی جتنی جلدی ہو سکے ہمیں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب۔ یا اللہ وطن عزیز پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور پوری دنیا میں جو اس وقت ایک بہت بڑے انتشار کی صورت بن چکی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا وہ خاکے، تصویری خاکے جو کارٹونوں کی صورت میں ڈنمارک کے کتوں نے شائع کیے ہیں، یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، ایک بار پھر دنیا کو دکھا دے کہ تو کس طرح ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے۔ یا اللہ پھر کرم فرما اور میرے محبوب کی عظمت پاک کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ دے، بولنے والی زبانوں کو گدی سے نکال کر کتوں کے آگے ڈال دے، اور یا اللہ ہماری بے بسی ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، آج پھر حسین کا صدقہ اور حسین کرام، امید کرتا ہوں آج کا یہ خطاب جو ہے آپ نے مکمل سنا ہوگا، سن کر ایمان تازہ ہویا ہوگا۔ تو اپنی محبت کا اظہار بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں ضرور کمنٹ کے اندر کیا کریں، اور مزید مشاورات جو ہیں ان سے نوازا کریں، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور اطلاع کیا کریں کہ یہ چیزیں لازمی ٹھیک کریں، اور ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر صرف خطبہ کے بیان روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، وہ چینل بھی لازمی وزٹ کریں۔ ہمارا فیس بک کے اوپر پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کا بھی لازمی وزٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، روزانہ ایک ویڈیو آپ کو ملے گی نیکسٹ ویڈیو کے